Nosotros soñábamos con morir en Rusia. Tengo un chaleco moral. La revolución se tiene que hacer de seguidita, de seguidita. Les mans a la masa. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una más. Bona nit, camarades. Benvingudes a aquest espai de materialisme i lluita de classes a la ràdio. Aquest és un programa per compartir els conflictes que protagonitza la gent com tu, perquè l'actualitat passa per organitzar-nos. Aquest és un programa especial de les mans a la massa pel Dia de la Dona Treballadora. Avui hem invertit la balança i només sentireu veu de dones. M'acompanyen la Blanca. Hola, bones, bona nit. La Rosario. Bona nit. La Cris. Hola. I la Marga. Hola, bona nit. Què farem a la secció laboral, Marga? Parlarem de la precariedad laboral y las legislaciones que la sustentan. Y Cristina, ¿ens expliques qué farem a la sección internacional? Pues hoy estaremos hablando un poco de Ucrania y de la situación del aborto a nivel internacional. Us saludem des Ràdio Contrabanda, una ràdio lliure amb més de 30 anys d'història, un col·lectiu autoorganitzat, autogestionat. Ara mateix ens trobem a l'estudi a Contrabanda a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, emetent per la ràdio a la 91.4, freqüència modulada per Barcelona i Rodalies, i des de la resta de Catalunya. També ens podeu escoltar per internet en directe a la web contrabanda.org. Podreu recuperar els programes a la nostra pàgina lmalm.contrabanda.org, des de la qual es distribueix el treball contrabandista a iVoox, YouTube i resta de servidors que utilitzeu. Contrabanda. 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 91.4 FM Barcelona. Qué bonito. Per començar, la Rosario ens explicarà l'origen del 8 de març. Bona nit novament a totes. Moltíssimes gràcies als companys per donar-nos aquest espai. Esperem poder estar molt més encara perquè 8 de març són tots els dies, com diem. Volíem començar el programa parlant dels orígens del 8 de març. Sembla algo obvi, però creiem que avui dia encara hi ha un debat obert al voltant dels orígens del 8 de març. Semblaria que alguns diuen que l'origen del 8 de març és l'any 1977, quan l'Organització de les Nacions Unides va declarar el 8 de març també com el Dia de la Dona. Que diem que no, això no és així, i aleshores volíem repassar una miqueta els orígens i quina és la història que hi ha darrere d'aquest dia tan important i que els últims anys cada vegada més va agafant més pes a nivell internacional, amb mobilitzacions històriques, i els últims anys amb el que va ser les històriques vagues feministes fins i tot a nivell internacional. No hi ha un dia d'origen. En algun sentit es tracta de tota una quantitat de mobilitzacions, de manifestacions, de vagues que van, en algun sentit, finalitzar en considerar el 8 de març com el Dia Internacional de les Dones Treballadores. Es diu que els orígens, els més allunyats, diguem-ne, venen de l'any 1857, quan les obreres tèxtils, majoritàriament a la ciutat de Nova York, van fer una mobilització molt gran i molt important i van ser les primeres mobilitzacions obreres, de dones obreres, que van denunciar la desigualtat salarial. Això va ser al mes de març de 1857 i a partir d'aquell moment és que el mes de març comença en algun sentit a ser un mes en el qual es desenvolupen mobilitzacions de dones treballadores arreu del món. Si seguim, en algun sentit, anem després cap a l'any 1909, on novament les obreres també tèxtils als Estats Units continuen amb aquesta lluita, en aquest moment ja més vinculades a tot el que va ser també el moviment sufragista, és a dir, l'exigència del vot femení, que es va combinar amb les lluites també laborals de les dones treballadores. Ens trobem després en què a l'any 1910
2010, que aquest fet és potser més conegut, va ser la segona conferència de dones socialistes que va estar convocada per la Segona Internacional, en figures reconegudes a nivell del feminisme internacional, del feminisme marxista, socialista, revolucionari, on Clara Zetkin, que era en aquell moment de la socialdemocràcia alemana, que no és la socialdemocràcia d'ara, aclarim-ho, molt contrari, va ser Clara Zetkin qui va proposar en homenatge en algun sentit a totes les dones que al mes de març al llarg de la història havien protagonitzat històriques mobilitzacions i en el marc també d'una Europa que estava vivint una alça al moviment també sufragista, van proposar que el març, sense especificar que sigui el 8 de març, sigui el mes, en algun sentit, un mes on es reivindique la lluita de les dones treballadores. Com continua després d'això? En Europa es comencen a realitzar totes mobilitzacions des de l'any 1910 en diversos països commemorant aquest dia. Hi va haver un fet l'any 1911 que va ser un 25 de març, que aquest fet també és el més conegut, que va ser una tragèdia en algun sentit, o més que una tragèdia, un assassinat massiu, en algun sentit terrorisme patronal total, que eren unes companyes d'una fàbrica textil, una fàbrica de camises, la Triangle Shirtwaist, o algo així, no importa el nom de la fàbrica. O rellevant és que aquí les treballadores van morir cremades per un incendi que es va produir a la fàbrica. Aquest incendi, en algun sentit, o la mort de les treballadores va ser perquè el patró les tancava amb l'excusa, o amb s'excusava en què robaven, i aleshores les va tancar i quan es va produir l'incendi, evidentment, no hi havia cap escapatòries per les companyes. Aquest fet, en algun sentit, és molt recordat el 8 de març, i en algun sentit, cada vegada que ens mobilitzem, estem recordant a aquestes companyes que van a ser assassinades per la patronal de forma directa. Què va passar després? Un altre fet que va passar. El 8 de març, o en realitat el 23 de febrer, a Rússia, de 1917, però 23 de febrer segons el calendari que utilitzaven en aquell moment, va haver una enorme mobilització i una vaga convocada per obreres, també majoritàriament textils, que en algun sentit va donar l'inici al que va ser després la Revolució Russa. És a dir, les dones van sortir massivament a reclamar pel pa i pel fi de la guerra, i aquest procés de mobilització que va començar, segons el nostre calendari actual, un 8 de març de 1917, va ser a més el mateix dia que va donar origen al començament del que va ser la primera revolució obrera triomfant de la història. Que per cert, aquesta revolució també les dones van aconseguir moltíssims drets que fins i tot encara avui en moltes parts del món no hi ha, com per exemple després parlarem de la qüestió de l'avortament. Conclusió, el mes de març va ser un mes en el qual al llarg de la història les dones treballadores van protagonitzar moltíssimes lluites, moltíssimes vagues, i en algun sentit el 8 de març, de fet, després d'aquests processos que parlàvem a Rússia, va ser després de la Revolució Triomfant que Alexandra Kollontai, que és una feminista també molt reconeguda dins del marxisme, va establir després de la Revolució Obrera Triomfant que el 8 de març específicament sigui considerat el Dia Internacional de les Dones Treballadores. En qualsevol cas, el que és evident és que és un origen ple de lluites obreres, ple de lluita de les dones treballadores i que està molt lluny del 8 de març que ens volen imposar des de l'Organització de les Nacions Unides o des del govern del món o des de les empreses, etc., que ens volen dir que el 8 de març és el dia de totes les dones. Aleshores, comencem simplement afirmant algo bàsic, que és el 8 de març és el Dia Internacional de les Dones Treballadores. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. En un context de crisi econòmica global, crisi sanitària, agreujada per la pandèmia, però impulsada per la falta d'inversió en serveis públics i la destrucció ambiental capitalista,
I amb una crisi política i social amb la que estem vivint avui en dia, més que mai és necessari analitzar de manera materialista la realitat que ens trobem les treballadores en la nostra quotidianitat. Ja fa anys que s'impulsa al nostre país un model capitalista neoliberal, amb la idea d'arrencar-nos els drets democràtics, socials i laborals, que s'han aconseguit amb les lluites de milers de persones a les fàbriques, com explicava la camarada Rosario sobre la història del Dia de la Dona Treballadora, i als carrers, amb l'única voluntat de perpetuar l'explotació i enriquir encara més els que ja són rics. Les conseqüències són clares. Un teixit industrial desertitzat, amb l'economia del nostre país, la base de la nostra societat, en mans de buròcrates i burgesos que només pensen a enriquir-se i venen el país a trossos. La falta de recursos pels serveis públics i la seva política de destrucció del que considerem una xarxa de seguretat de la classe treballadora implica que les dones seguim tenint els treballs més precaris, que no puguem entrar al mercat de treball i que quan ho fem acabem acceptant contractes denigrants i a temps parcial per les necessitats materials i socials de les nostres pròpies famílies. Yo seguiré señalando las cosas que está diciendo la compañera Lorena, que tienen que ver, ¿vale?, con la situación económica que están viviendo la clase trabajadora, exactamente las donas, porque las donas, la mayoría, están trabajando en los sectores servicios. En el Estado español, por ejemplo, significa precariedad. También están trabajando, ¿vale?, en los sectores de los servicios públicos privatizados, que eso significa precariedad. Aquellos sectores donde evidentemente están sacando beneficios los grandes capitales. Hoy la banca, ¿vale?, no tiene ninguna crisis. Tenemos miles de trabajadoras con situaciones de precariedad absoluta que no pueden evidentemente ni mantener a sus familias y también como consecuencia de ello estamos teniendo los desahucios de vivienda, estamos teniendo evidentemente situaciones en donde las trabajadoras tienen que ir a los servicios sociales para pedir aquello que es de derecho, ¿vale?, como si fuera beneficencia. Esa situación la estamos viviendo la mayoría de trabajadoras. Por eso son razones, ¿vale?, que nos están diciendo que tenemos que ir a la vaga. Una vaga que hoy nace evidentemente débil, y nace débil y no es pospandemia, y evidentemente hay una crisis en el movimiento. Pero a pesar de eso, las trabajadoras que nos juntamos decidimos que debíamos ir a esa huelga, por las situaciones que hemos explicado. Y entre esas explicaciones os vamos a poner un ejemplo, ¿vale?, y que os pasamos del sector servicios, por ejemplo, de una compañera, Ángels, que es una trabajadora de ayuda a domicilio, que ella nos explicará en unos audios la propia situación, esto que os estamos diciendo de una forma práctica. Soy trabajadora familiar del servicio de atención domiciliaria. Este servicio está gestionado por empresas privadas cuyo máximo responsable es el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotras en la actualidad somos la mayoría mujeres con salarios precarizados y donde se ve claramente lo que significa una brecha salarial. Nuestros contratos, la mayoría son parciales, no llegamos a la jornada completa, nos vamos haciendo mayores, nos vamos encontrando que hacemos números para el tema de la jubilación, vemos que no vamos a poder jubilarnos o nos vamos a jubilar con una pensión muy precaria. Nuestros contratos temporales, en la actualidad teníamos el contrato de obra y servicio, aparte de circunstancias de la producción, interinidad, etcétera. Con la nueva reforma laboral, pues nosotros consideramos que no vamos a notar mucho la diferencia. Sí es cierto que el contrato de obra y servicio ha desaparecido, pero la temporalidad en nuestro sector se va a seguir manteniendo, por no decir complicando más lo que significaría el indefinido, ¿no?, el contrato indefinido. Cuando hablamos de brecha salarial también podemos hablar de brecha social, podemos hablar de brecha de salud y de derechos que corresponden a cualquier trabajador. Social, por la discriminación continua que tenemos hacia nuestro sector, por ser mujeres de cuidados.
de salud porque no tenemos ninguna enfermedad profesional declarada. De hecho, no salimos ni en la ley de prevención de riesgos laborales. Y sociales porque nos es muy difícil la conciliación familiar. Muchas de nosotras somos monoparentales, con niños a nuestros cargos, y llegar a final de mes cada vez supone un grave problema para todas nosotras. En la actualidad hemos tenido un pequeño aumento de sueldo, pero yo personalmente os digo que yo llevo desde 17 años trabajando en este sector como servicio público y todavía es la hora que llegue a ser milieurista. Gracias. Una de las cuestiones también a apuntar, ¿vale?, es el tema de las reformas laborales, que son, de hecho, las consecuencias de esas reformas laborales son las que permiten esa precariedad en las zonas trabajadoras y en la clase obrera. Y la última reforma laboral, ¿vale?, la que de Yolanda Díaz, ¿vale?, y el gobierno, evidentemente, lo votaron todos ellos, no resuelve, ¿vale?, no deroga las reformas laborales del PP y del propio PSOE anteriores, y no solo eso, sino que sigue manteniendo la situación de precariedad de las trabajadoras y los trabajadores. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta. Y otra de las grandes, y otra de las reformas laborales, o sea, que yo le llamo, ¿vale?, reforma laboral también, que es, y es criminal, que es la ley de extranjería. Es decir, tenemos miles de compañeros trabajadores en este país, trabajadoras, que son además las que están cuidando, ¿vale?, a las personas mayores, a nuestras personas dependientes, y son, ¿vale?, las criadas de los burgueses y de las burguesas de este país, que están en situaciones absolutamente precarias, ¿vale? Y eso se resuelve con una regularización ya. Hay otra de las cuestiones también, porque ya sé que yo también pienso que... No. Palabra alguien más, es que estoy hablando yo sola y le digo a las compañeras a ver si se animan. Provoco porque aquí las que estamos además trabajadoras ya más fijas, que no tenemos esas situaciones tan precarias, hay un tema que en el Estado de Derecho, ¿vale?, tenemos muchos derechos, pero tienen contradicción con la vida cotidiana. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El tema, ¿vale?, podemos tener conciliación familiar, ¿vale?, pero evidentemente tenemos conciliación familiar ¿qué es lo que quiero decir eso? Lo que quiero decir es que esa conciliación familiar, la mayoría que la hacemos esa conciliación familiar somos las mujeres, y por lo tanto en los puestos de trabajo hay unas determinadas cosas que no están reguladas para que las podamos hacer, con lo cual perdamos tiempo de trabajo, tiempo de formación, y por lo tanto aquello que también llaman la promoción para la mujer, la igualdad, etcétera, etcétera, acaba habiendo brecha salarial en las empresas por el tema de la conciliación familiar, porque no está bien resuelta, no estoy diciendo que no tenga que haber, no está bien resuelta porque seguimos siendo las mujeres la mayoría, y además no hay medidas correctoras, ¿vale?, que permitan que podamos hacer aquello que disminuye, ¿vale?, las posibilidades, estas regulaciones. Ese es un ejemplo, seguramente hay más. Bueno, no sé, yo creo que si algo que ha evidenciat la pandèmia en algun sentit és el que diem, oi? Que encara, o com les dones treballadores, en algun sentit patim una doble explotació. Patim l'explotació que patim als nostres llocs de treball, però també patim l'explotació d'encara ser les responsables majoritàriament i de portar a les nostres esquenes tot el que són les tasques domèstiques, les tasques de cures, etc. Crec que l'exemple de la companya que parlava del servei d'ajuda a domicili, crec que a més evidencia com estan de feminitzades aquestes tasques, fins i tot quan es treuen de l'àmbit privat. És a dir, que és algo que, per exemple, jo reivindico. O sigui, jo crec que una forma en algun sentit trencar amb que les dones continuem carregant sobre les nostres esquenes aquestes tasques és portar cap als serveis públics moltes d'aquestes tasques que poden ser assumides col·lectivament, públicament, etc. Abans parlàvem de la Revolució Russa
I, per exemple, una de les grans qüestions que la Revolució Russa va posar sobre la taula i que va a dur a terme és tota la qüestió de les guarderies públiques i col·lectives, les lavanderies públiques i col·lectives, comunitàries, etc., que en algun sentit són una forma directa de treure de l'àmbit privat i de la dona aquestes tasques i portar-les a l'àmbit de la comunitat en el seu conjunt, etc. El problema és que quan es treuen d'aquí encara continuen sent majoritàriament feminitzades, com passa amb les companyes, i a més privatitzades, no? Precaritzades, amb sous de misèria, etc. No sé. Bueno, yo creo... ves, Cris. No, digo, con esto que decía la Rosaria ahora, yo creo que esto se ve muy claro en el trabajo de cuidados de personas mayores, que la gran mayoría de residencias son privadas porque el sector público no ve aquí no sé cómo decirlo, no le da tanta importancia como se debería, y las trabajadoras de residencias de ancianos y ancianas están hiper precarizadas. De hecho, ahí hace unos meses, ¿no, Marga? Protagonizaron una huelga importante aquí en Barcelona, un sector de trabajadoras de residencias. Puede ser. Y las trabajadoras son casi en su mayoría mujeres. La mayoría, el 95% puede ser perfectamente mujeres. Son mujeres. Yo creo que, y esto nos va a gustar, pero yo creo que uno de los problemas de esperar que estos sectores mejoren es esperar que el Estado responda a ello y se ocupe de ello. Es decir, para mí los cuidados ya existían antes. Todos los cuidados, todo esto viene de una red de apoyo mutuo que ya existía mucho antes y que el Estado, para imponerse, tardó años y años en destrozar. La cuestión es que el Estado, para imponerse, lo que necesitó es destruir todas estas leyes y, de alguna manera, hacer que todo tuviera que pasar por él. Y un ejemplo que me gustó mucho, que lo digo siempre, pero cuando me leí El apoyo mutuo, de Kropotkin, que es un libro bastante complicado de leer, se di, a pequeñas dosis, hay que leerlo, pero un ejemplo que me gusta mucho es en el que explican cómo todas las tierras comunales dejaron de ser comunales. Y no es que dejasen de ser comunales así naturalmente, que la gente dijese, oye, pues la propiedad privada está mucho mejor. No, el Estado luchó 500, 600 años contra... para conseguir privatizar las tierras comunales. O sea, la gente resistió. Y una de las cosas que dicen en ese libro es que justamente, la gente resistió y, de hecho, al final se consiguió privatizar porque porque el Estado acabó matando a la gente. Y van dividiendo las tierras hasta que decidieron tenerlas. Pero con esto quería llegar a decir que todo tenía que, a partir de ese momento en el que el Estado consiguió implantarse, con esto quería decir que no es algo que pasó naturalmente. A partir de ese momento todo tenía que pasar por el Estado. Todo lo que era cuidados, todo lo que ya era apoyo mutuo, que la gente hacía naturalmente, como por ejemplo cuando un compañero del gremio se ponía enfermo, la gente se turnaban para ir a ver cómo estaba el compañero. A partir del momento en el que el Estado se impuso, la gente lo único que podía hacer era indicar a su compañero enfermo dónde estaba el hospital más cercano. Claro, para mí ahí, el esperar que el Estado, que tiene un rol de organizarlo todo de manera que se optimice, es decir, no va a preocuparse por nosotros, sino por cómo económicamente funcione, y aquí está bastante claro que cómo las grandes empresas funcionen, no va a encargarse de hacer que este tipo de servicios vayan mejor, y tampoco va a encargarse de que este tipo de servicios dejen de estar feminizados. O sea... Jo, amb això, crec que l'Estat és un instrument d'opressió al llarg de la història, l'ha estat sempre. El que passa és que, primer, jo crec que avui tenim una disjuntiva concreta, que és públic o privat. Públic o privat. Tu què dius? Hombre, jo prefereixo enfront del privat públic, però vale, hi ha una alternativa que és sense l'Estat, és a dir, ens organitzem nosaltres. Saps? Vale, però avui l'Estat és un instrument realment existent. Ah, clar, evidentment. Vale. Doncs sí, anem. Però com resolvem avui la qüestió aquesta? Doncs per mi, primer, és aquesta disjuntiva. Després la qüestió és, crec que al llarg de la història sempre hem vist un tipus d'estat, que és un estat d'una minoria contra una majoria, sempre, al llarg de la història. Crec que hi ha hagut tan sols un moment, que abans el parlaven, que
Jo crec que canvia qualitativament si parlem d'un estat de la majoria contra la minoria, en algun sentit. Doncs, clar, no sé, jo crec que quan es diu... no sé quina seria la teva consigna. Bueno, que deixem d'esperar que l'Estat o sea, que dejemos de esperar que la solución pase por el Estado, ¿sabes? Porque no va a pasar. Es decir, no sé cómo... Igual, o sea, no tengo una propuesta concreta a aquí nivell ningú espera, lluitem, que no és el mateix. Hombre, evidentment. Primer, no, ningú no espera. Evidentment. Vale. Però que... Bueno, és que no tinc una solució, Només estic dient que crec que, bueno, no sé, no ho tinc clar. Yo estoy de acuerdo en tú, ¿vale? Que las comunidades de vecinos tenemos que poder ayudarnos. Hay un tema que es desde el instinto de clase, ¿vale? Desde el instinto como tal, yo, al MVI, si me necesita, ¿vale? Y pongo ejemplos claros. La abuela que tengo al lado, que es más abuelita que yo, claro, ya sabe, ¿vale? Ya le hemos dicho, si hace falta algo, aquí estamos. Si a alguien le pasa algo, ¿vale? Ahí vamos a estar. Eso está garantizado. Y eso yo, por ejemplo, y eso pasa porque, evidentemente, culturalmente a mí me lo traspasaron en mi barrio, me lo traspasaron en mi gente. Ahora, ¿vale? ¿Quién? Mayoritariamente, porque las mujeres, además, cuando se vienen aquí, se vienen a las ciudades, emigran, tienen que ir a trabajar. Pero las que mayoritariamente se quedan cuidando somos las mujeres, ¿vale? Claro. Y las mujeres entonces hacemos lo que tenían que hacer. Vamos a trabajar, porque también hacía falta el salario, ¿eh? Te estoy hablando de cuando la mujer en principio no tenía que estar trabajando porque era el hombre. Hace falta el salario. Y además tiene que trabajar, cuidarse de la casa y cuidarse de todo el mundo, ¿vale? Esa es la realidad, claro. ¿Vale? Y además... Entonces, y conseguíamos, conseguíamos. Cuando yo era pequeñita, pongo un ejemplo muy claro, no había guarderías, ¿vale? No había las escuelas, no había. Entonces, los vecinos, ¿vale? Pero decían todos, ¿quién tiene hoy libre? Pero podía tener libre o no tener libre. Y ya está, pero eso no hay problema. Pero es necesario, porque si queremos, ¿vale? Y la gente tiene que ir a trabajar y tenemos que producir para una serie de cosas necesarios también en el Estado capitalista, tú tienes que tener una serie de servicios. Sí. Y los tienes que tener. ¿Y qué tienen que ser? ¿Públicos o privados? Esa es la discusión. Entonces, si tienen que ser públicos, evidentemente, porque además, ¿vale? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros pagamos unos impuestos de nuestros salarios, unos impuestos de nuestros salarios, ¿vale? Que se supone que van para eso. Van para eso y no queremos que sean para justo los capitalistas. Es de juzgado de guardia, ¿vale? Que nosotros estemos pagando, ¿vale? Al Florentino Pérez, ¿vale? Para que saque beneficio de los abuelos que está explotando cuando estaban en edad laboral. ¿Vale? Pongo ejemplo ese. Bueno, pues ya está. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente el hecho de los espacios de cuidados a nivel infantil, de maternidad compartida, de todo eso falta, evidentemente. Y claramente pagamos los impuestos para algo y no para que se lo queden los bancos para saldar la deuda que tienen, no sé qué, al final se desperdonen y nosotros estamos aquí pagando del bote. No sé, no quería decir que la cuestión o sea, que sea una cuestión fácil, sobre todo porque lo que quería añadir antes cuando te he cortado era que ya no solo tenemos una doble jornada laboral, sino que además tenemos muy complicado el hecho de unirnos, porque mucha gente viene de fuera, mucha gente ni se cruza, mucha gente trabaja, pues eso, casi ni se ven, y eso hace que, y eso hace que a nivel de organización sea muy complicado tener una lucha, sindicarse y luchar por los derechos. O sea, eso está clarísimo. Es que no sé qué decir. Tema vaga? Tema vaga. Tema vaga? Com ho veieu? Què passa? Habrà vaga o algo? Parlem primer de... Potser no ho tinc clar. Què, vaga de comentem, què? Vaga de què? Jo quan vaig arribar aquí, vull dir una cosa, quan vaig arribar aquí a Catalunya i em va dir cures, jo he estat, crec que mesos, pensant... En els mossens, no? En los curas. De veritat, aquí el feminisme... Más uno. El feminisme, o sigui, jo pensava, bueno, no ho sé, vale? O sigui, tot pot passar, però fins que vaig entendre... Para hacer scratch a curas, Oye, hay que apuntarlo eso. Jo crec que això és algo que s'hauria de dir a qualsevol persona que arriba aquí, que quan diem cures estem dient cuidado, sisplau, perquè, o sigui, depenent d'on vinguis, no estem entenent del que estem parlant, vale? Bueno, eso
Molt bo. No, jo crec que primer... Igual que vaga, ¿eh? Igual Vaga que en vaga. castellà, Perezosa. perezosa. És que en realitat, sí. Si fem un anàlisi de les paraules, el concepte de vaga... No m'ho havia plantejat mai. Ah, clar, sí. Clar. O sigui que les feministes a Catalunya som unes procures, no? Promocers, l'església, y son unes mandroses. Era un chiste que se hacía de hace los años 60 cuando venía la gente de abajo y decía, escolta, y dice, bueno, si escolta mi madre me la arreglará. A veure, no, jo crec que sí és veritat que des de fa anys hem aconseguit parlar el 8 de març de la vaga, i jo crec que això és un triomf en algun sentit que vam aconseguir com a moviment feminista. La primera crec que va ser l'any 2018, oi? Crec que era molt... A més va tenir un caràcter molt internacionalista, de sobte arreu del món les dones estàvem dient de que per què el 8 de març no hauríem de fer una vaga. Que jo crec que això va ser una qüestió molt important i un avanç molt important com a moviment, perquè en algun sentit vam aconseguir vincular la nostra problemàtica amb la forma de resoldre'l, oi? O sigui, vam entendre de que la nostra opressió, de que cada cop, de que cada forma de violència que s'exerceix contra nosaltres té un arrel econòmic també, oi? Que és el sistema capitalista i que evidentment és impossible que pensem, no? el poder acabar amb totes les situacions de violència que patim sense acabar amb la perversitat econòmica que hi ha darrere de cada cop, en algun sentit, oi? Perquè darrere hi ha un intent de mantenir-nos sumises, disciplinades, de mantenir una divisió del treball sexual, etc. Aleshores, jo crec que va ser algo molt bo i que, a més, vam aconseguir dir, no?, que és una vaga feminista i vam aconseguir dir, o sigui, la importància de que aturem la producció i també posar sobre la taula la qüestió de les cures, etc., com a part també de la vaga feminista. Aturar també amb les tasques de la reproducció, que en algun sentit el capitalisme també viu de no reconèixer les tasques de reproducció, les tasques domèstiques, de cures, etc., com a tal. Doncs jo crec que vam fer molta història. El que passa és que, no sé, aquest any com la veiem? Bueno, no, sí. No, yo antes lo he dicho, ¿no? Yo creo que realmente seguramente nos salga bien, ¿vale? El propio movimiento a priori la hemos preparado con poco tiempo, ¿vale? Con una debilidad, porque salimos de la pandemia, porque el movimiento hay razones objetivas, pero realmente nos está costando y las luchas que hay son muy atomizadas, ¿vale? Y hay otro hándicap que también aquí, ver qué opinamos todos, que tenemos en contra, ¿vale? Que es, evidentemente, tenemos unos sindicatos mayoritarios, que estamos hablando de comisiones UGT, que son de la concertación y ya han firmado una tercera, cuarta reforma, ¿vale? Y que ellos, por encima de todo, está la negociación y con la capacidad que podrían tener si evidentemente se creyeran el tema de la necesidad de la lucha para conseguir evidentemente una serie de condiciones mucho mayores de las que tenemos, pues sería otra cosa y seguramente habría más capacidad, pero estos sindicatos no están por la labor y ahora además no solo boicotean, ¿vale? la huelga de 24 horas, convocando en algunos lugares a 2 horas, ¿vale? Bueno, a mi m'ha sorprès positivament, Ahora, que jo pensava que no farien res. Mejor que algo, pero... Fa 2 anys van convocar, crec que no eran ni 2 horas, era literal en los minutos del bocadillo, decía el cartel. O sea, sí. Y ahora... Por favor, bueno, igual sí, por favor. También tienen razón las compañeras, seguramente mejor eso que nada. No es mejor eso que... No digo mejor eso que nada. Hombre, no digo mejor eso que nada. Lo que digo es que, mira que me ha sorprendido, que pensaba que pues yo creo que para tirarse el farol de 2 horas que no hagan nada, ¿sabes? Que muestren lo que son realmente esta gente, de qué va también, ¿sabes? No sé. Pues eso. Entonces yo pienso Vergoña. que además... Vergonya total. Vergonya. Pero tampoco esperábamos más, ¿no? De ellos, pero tampoco se Per esperaba això a más mi y m'ha más. sorprès, perquè jo pensava que no dirien res directament a les hores, i de sobte un cartel Comissió UGT, 2 horas, mira tú. Yo creo que también es para calmar un poco las aguas post reforma laboral de mierda que ningún se puede decir mierda en la radio, ¿sí? De pip. Que ninguna sección obrera está apoyando. No, las dones no diem aquestes paraules. És que per aquesta gent
el 8 de març és el dia de la dona diversa, saps? Llavors, bueno, pues mira, tienes 2 hores per, no sé. No, claro, yo creo que se está viendo el enfado de las trabajadoras cuando la Yolanda hacía el discurso, cuando se votó la reforma laboral, ella citaba a trabajadoras domiciliarias y las Kellys al día siguiente salieron a desmentir lo buena que era esta supuesta reforma. Y yo creo que también un poco en este sentido los sindicatos mayoritarios juegan a esto, ¿no? Bueno, démosle 2 horas por el Día de las Mujeres, porque creo que comisiones y UGT ni siquiera hacen un esfuerzo por decir el Día de la Mujer Trabajadora, creo que es más así. Bueno, démosle una amiguita y que vayan tirando. Y que no hablen de la reforma. Qué vergüenza, que se escondan en sus casas, ¿sabes? Que no pero salgan. también hay una parte... Ay, perdón. ¿Sí, Lorena? No, pero yo creo que también intentan responder, y me gustaría que fuera así, porque en estos sindicatos, ¿vale? Hay trabajadoras como nosotros, ¿vale? Que evidentemente, o sea, estarían de acuerdo en muchas cosas de las nuestras, ¿no? Y ellos de alguna manera también, o sea, y hay un descontento, yo creo que seguramente hay un descontento ante determinadas políticas y seguramente también quieren contentar de alguna manera. Yo creo que puede estar pasando también eso y me gustaría, ¿no? Y espero que las compañeras, en todo caso, se junten, ¿vale? Al movimiento de lucha y de revolucionario también, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Porque se cambien de sindicato, porque vamos mal. Pasará por cambiarse el sindicato también, ¿vale? Pero bueno, pero ahí voy también, sigo con esa idea que de todas maneras queda por construir, ¿vale? Los sindicatos combativos hoy no están siendo capaces de ser la alternativa a los trabajadores, y eso también tiene que ver con errores que cometemos, que se cometen desde los propios sindicatos, ¿vale? Y a mí me sorprende porque ahora que de la resta tan solo se te convoca, que la resta no convoca tampoco. O sí eso, que... hay un problema también de que convoca CGT, ha convocado tarde y tal, pero al final convoca al llamamiento, también sabemos, porque había al llamamiento de la Asamblea de Mujeres, ¿vale? Pero el resto de sindicatos también han tenido problemas para la convocatoria. Entonces, y ya. Perdón. Lore. No, que al hilo de lo que comentaba Cristina antes con las reivindicaciones, me gustaría poner la segunda parte de los audios que nos ha proporcionado la compañera, porque era precisamente, en el primer audio ella explicaba la situación y en el segundo daba las reivindicaciones y lo que ellas exigen. En todos estos años de pandemia nos hemos visto otra vez ninguneadas por las administraciones públicas, por los responsables directos como el Ayuntamiento de Barcelona, donde nosotras, como el segundo colectivo más contagiado de los servicios esenciales, se nos ha discriminado, no se nos ha hecho ningún tipo de bonificación, y por parte del gobierno autonómico, que también tiene su responsabilidad, ni el central, ni se nos ha abonado ni como enfermedades ni nada. Solamente se nos dijo que podíamos, se nos regalaban unas entradas al museo. ¿Qué reivindicamos? Pues reivindicamos que desde la propia administración pública haya un respeto hacia este servicio, que este servicio, uno de los puntos esenciales por los que nosotras podríamos estar mucho mejor, es que fuera municipalizado. Presupuesto público, servicio municipalizado. Queremos un convenio que se ajuste a la realidad de nuestro trabajo, un convenio que cada 2x3 está siendo sometido a las patronales, haciendo perder los pocos derechos que ya nos quedan. Un servicio y un convenio que se ajuste a la realidad de nuestro trabajo, de las compañeras que trabajan en las poblaciones, de las compañeras que trabajan en las ciudades. Nosotras lo que queremos es respeto y soluciones que vienen dadas por las administraciones públicas. Muy fuerte, ¿eh? O sea, al capdavant, no? Primera fila de fer front a la pandèmia
i el reconeixement, l'entrada a un museu. Deia la El Museu companya. del Barça, El concretament. Museu del Barça, el Museu del Barça. Ah, No ho sabem, bueno, no ho sabem. Però... a més ara, qui vol anar al Museu del Barça ara, encara fa uns anys, mira, però ara, sisplau. L'han tancat, el museu. Tenen l'entrada i un paquet de Kleenex perquè vagis plorant de la pena. Què anava a dir? Tothom sap quines són les companyes del SAT. Potser expliquem, oi? Sí. Perquè què és el que fan les companyes? Oi? Són les companyes del servei d'ajuda a domicili o d'atenció a domicili? Com es diu exactament? D'ayuda a domicili. Servei d'ajuda a domicili, o sigui que són les companyes que s'encarreguen d'anar a fer cura de gent gran De que hacer- viu sola a casa seva, oi? A casa seva puede Oh. ser ayuda a la persona, sanitario, digamos, de baños, de darles de comer, o bien hay otras personas que van a hacerle la limpieza y estas cosas. Entonces, esos son el servei d'ayuda a domicili. Vale. I el que denuncien les companyes aleshores és que està privatitzat. Està Això és privat- a lo que depèn de l'Ajuntament, oi? Però això està privatitzat i està controlat per una empresa que li Por paga... varios- Que està subcontratat, no? Està subcontractat, o sigui que li paga la meitat o menys del que li pagaria l'Ajuntament si fos de contractació directa. I a més el que passa, òbviament que l'empresa l'únic que vol és guanyar diners, pel qual el servei segurament, no tan sols en quant a les treballadores, sinó... Crec que a vegades quan parlem de serveis públics i quan parlem de privatització hauríem d'entendre que no, quan les treballadores tenen millors condicions, l'usuari té millors condicions, oi? Entendre la lluita única que hi ha entre uns i l'altre. Claro, al final cuando precarizas a las trabajadoras estás precarizando el servicio que Claro. están realizando. Claro. Ya no solo por la superexplotación a la que están sometidas, sino porque hay menos personal, tienen menos aguante y además cuando es temas como cuidado domiciliario a personas mayores o lo que sea, es que es muy heavy, o sea, es muy fuerte, yo no entiendo. És necessari deixar de parlar en abstracte, no?, i parlar de les realitats d'aquestes persones, perquè són les que van estar treballant durant la Total. pandèmia i posant-se, exposant-se i realment mantenir. Probablement hi ha molta gent que segueix viva gràcies a les cures Clar. d'aquestes persones, perquè hi ha molta gent que està sola, no? I, per exemple, un cas que reivindiquen molt, no?, aquesta situació, que elles d'una hora a l'altra, d'un servei a un altre, no tenen un temps per anar d'un domicili a un altre. Per tant, el que estan fent és retallar temps de l'usuari. Claro. I això és una cosa que ells reivindiquen i no hi ha manera, no? No els hi estan ampliant hores. Això és un atac directe, no?, al servei. Això és ja una realitat, no és parlem en abstracte de cal millorar els serveis públics. I això és l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, es diuen d'esquerres? Y al ayuntamiento. Es que la cola te la cuela, ¿eh? Y el Ayuntamiento de Barcelona no solo tiene una empresa, ¿vale? Además tiene 4 empresas, ¿vale? Porque van hacen conciertos por zonas distintas. Entonces, eso quiere decir empresas diferentes, división Claro. entre trabajadoras, comités de empresas divididos, condiciones, ¿vale? Hay un convenio común, pero evidentemente luego cada empresa aplica los convenios como considera, con lo cual estamos hablando que el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Hay más servicios, parecido a este, está teniendo, ¿vale?, trabajadores suyos, lo que nosotros llamamos cuando lo denunciamos es las 3 y 4 escalas salariales, ¿vale? No, o sea, ¿os acordáis? Una reivindicación histórica era que no haya más de una escala salarial. O sea, pues aquí estamos, ¿vale? Hablando de 4, 5 i 6 escales salarials. Això què vol dir, Marga? Que una persona que està fent la mateixa feina que una altra, el seu sou es regeix segons l'empresa que l'està contractant. Exacto. Això és important. Porque además el Ayuntamiento de Barcelona contrata, ¿vale? Diu, que les hace cumplir, ¿vale?, los convenios, pero los convenios, según las reformas laborales que tenemos, permiten que una empresa puede decir que yo que pertenezco a tal servicio o a tal convenio, ¿vale? A tal convenio. Entonces, y los convenios, por ejemplo, los hay que todavía son peores que el de Acción Social, por ejemplo, que es donde están un montón de trabajadores que están trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona para... Entonces, estos convenios, el de Yeura, por ejemplo, el tiempo libre, que es uno de los convenios peores, eso seguro la gente de educación lo habéis visto, pues hay gente que está trabajando, atendiendo a personas y tiene el convenio peor que puede haber en el mercado laboral. Porque eso, las reformas laborales, estas nuestras, las leyes, las legislaciones, lo permiten. Per tant, la solució és aquella paraula Esta que a tothom no li... municipalització! La remunicipalització. Municipalització! Potser és més proper al que plantejava la Blanca, és més proper almenys sí. que el públic en abstracte. Jo, em sembla bé, però, ostres, estic per alguna més general. No ho sé, ja ho parlem després d'un altre moment. No, però luego... Per alguna més general com a solució d'aquest problema, dius? No, que em sembla bé la consigna de la municipalització, Però, ostres, es queda curt també.
I tant. En algún sentit. I tant que es quede curt. No, Això pero, dic. bueno, eso tiene que ver, pero si queréis eso es otra. Es por la Farem organización. un altre programa por la especial. Clar, por a veure, la organi- por que aquí la qüestió organización- territorial... Por la organización territorial y política. Claro, ¿vale? clar. O sea, Però per això dic que és la qüestió de que moltes vegades hi ha una organització territorial que complica el trobar un mecanisme per donar, entre cometes, una solució més global, sinó que en general són solucions més particulars o per àmbits més petits, etc. Però- que generen precedent, Però... El que s'hauria de deixar de fer és subcontratar, és a dir, si ets l'Estat, és l'Estat i assumeixes les tasques, és a dir, no pots subcontratar a milions d'empreses, milions, bueno, sí que exagerant una mica, però a moltíssimes Són els empreses contenedores, perquè facin les tasques que tu no ets capaç d'assumir, és a dir... Claro. Que al final el dinero lo das igual. Quiero decir, con todo el dinero que dan para concursos, conciertos o como se llame en este caso, que se puede invertir en socializar el trabajo de cuidados. Claro. Pero Quiero aquí- decir, y al final, claro, cuando tú das el dinero a una empresa, esa empresa para ganar el concurso baja el presupuesto. ¿Y cómo lo baja? Precarizando a las trabajadoras. Pagando menos. Claro. Exacto. En realidad els diners els reben, el No, que és passa és que perquè- hi ha part del diner que són els guanys de l'empresa, perquè cap Exacto, empresa el ellos no fa lo perquè hacen vol, gratis. o sigui, No el fa contratan perquè a és un gente, negoci. su plusvalía se la llevan. Claro. Y evidentemente lo que hay que dejar de hacer es considerar que el trabajo de los cuidados, que son los responsables de la reproducción, son menos importantes que los de la producción. Es decir, la producción existe porque existe una reproducción. Ya está Claro. bien de menospreciar los cuidados. Ajá. Tampoco hace falta que sean lo único, pero bueno. Pero aquí hay una cosita, es que ahí es un problema también que tiene que ver con el sistema que tenemos, capitalista, Claro. socialista, que es el valor que le damos al trabajo, ¿vale? El valor que le damos, o sea, el valor de los cuidados, el valor de la educación, el valor de la sanidad, o sea, es un valor impresionante. Claro. Y en este sentido el capitalismo lo que hace evidentemente es valorar determinadas las profesiones técnicas, etcétera, etcétera, de una manera superior. Y independientemente, o sea, primero que ya es que las hacemos las mujeres, eso es una razón de peso, creo, pero seguramente, aunque crecieran los hombres en determinados sectores, la tarea de curas, el capitalismo no lo entiende como una necesidad básica del ser humano para su evolución. Por lo tanto, lo desvaloriza, que es lo que está haciendo, que es lo que ha hecho. Yo creo que no es que no lo entienda como una labor esencial, sino que entiende que ya lo haremos de por sí. Es decir, se aprovecha de que como ya lo vamos a hacer y lo haremos gratis, porque nos queremos cuidar, pues ellos no tienen por qué pagarlo. Ahí está el problema para mí. Sí, sí. Jo, estant d'acord amb l'afirmació general, un matís. Crec que això és en terminis generals. Crec que l'estat capitalista ja ha arribat un moment en el qual sí li interessen aquestes activitats. Per què? Perquè necessiten més llocs d'on treure diners. O sigui, hi ha un punt en el qual necessiten més explotació. I aleshores, què és el neoliberalisme, això que es diu en algun sentit? Oi, és el capitalisme intentant buscar nous llocs d'on treure més diners i aleshores moltes coses que abans no hi eren privatitzades o que eren més públiques es comencen a privatitzar massivament. O sigui, aleshores el capitalisme ja arriba un moment en el qual de tot vol fer un negoci. El que abans no hi era, ara és un negoci. Hi havia coses que abans eren públiques. O sigui, abans l'Estat tenia un criteri, no?, de determinades coses públiques, no sé, la universitat, o sigui, tot el que vol, fins i tot... L'aigua, o sigui, qüestions que són, segons la teoria econòmica improductives, el capitalisme vol treure un grau de productivitat capitalista i aleshores va i arrasa amb tot el que veu. I després el veurem perquè arriba un punt de... Locura. Un de punt locura mental. punt de bogeria que el veurem a Ucrània. El veurem. A Ucrània i a tot arreu, perquè això ja... Al que arribem. En qualsevol cas, tot el suport, oi? A les companyes del SAT són un exemple de lluita. I tant. I tot el Una suport referència. amb elles, a les companyes. Amb elles i a totes les dones que estan cada dia treballant moltíssimes hores per cuidar-nos. Visca la lluita, visca! Per tancar la secció laboral, ens agradaria comentar ara unes exigències, no?, que tenim. Per exemple, sobre la bretxa salarial, seguim veient com les dones treballadores ens trobem en situació de desigualtat davant dels nostres companys i camarades per fer les mateixes feines, treballar les mateixes hores. Per tant, igualtat completa, a igual treball, igual salari. Sobre la conciliació familiar, no es reconeix de manera real la necessitat de la conciliació familiar, per una banda, pel patriarcat. Si és un problema de les dones que assumim les feines de cures, perquè ho hauríem de resoldre. Per això, fem una crida als nostres camarades, perquè diguin prou i lluiten colze a colze, amb nosaltres a cada trinxera.
I d'altra banda, perquè aquesta és una altra manera, i molt efectiva, de tenir-nos controlades exhaustes i desorganitzades. Sobre els treballs de cures. És en el treball de cures en el que el capitalisme sustenta tota la seva reproducció, sense la nostra explotació, sense que posem esforços i orgull en mantenir els nostres, en cuidar els infants i a les persones grans, en treballar i en cuidar als altres treballadors, es veurien les despulles d'un sistema que s'aguanta per l'explotació del treball de les persones treballadores i la sobreexplotació de les dones per externalitzar tots els residus que genera. Exigim serveis 100% públics, educació, sanitat, serveis socials, amb recursos materials, atenció de qualitat, condicions laborals i professionals a tots els serveis. Sobre la violència masclista. No podem, sinó, condemnar aquesta xacra, reaccionar amb contundència davant de tots els machirulos que perpetuen la desigualtat davant de tots aquells individus que se senten superiors a nosaltres i que ens agredeixen, ens violen i ens assassinen cada dia, cada hora, a cada minut. Exigim la fi de la violència i la brutalitat contra les dones. Exigim la lluita contra les reformes laborals i la llei d'estrangeria que perpetua la desigualtat en el si de la classe treballadora, ens enfronta entre nosaltres i ens posa cada cop més despullades al servei de la patronal i la burgesia. I ara passem a la secció internacional. Los pueblos con valor por la internacional. Hi ha diverses versions, Jo canto aquesta. A mi em van ensenyar aquesta, no ho sé. ¿En el cole ya la enseñaron? Cada mañana, antes de empezar clase. En la guardería, Estaria bé, oi? Eso estaría buena. O no, o és una mica... És una mica, és adoctrinament. Jo crec que fa falta, perquè ja estan bastant adoctrinats. Sí, és que adoctrinament és el que... És que hem d'adoctrinar però en un altre sentit. Claro. Bueno, jo estic adoctrinant a la meva filla i esteu totalment convidades a adoctrinar-la. Jo als meus alumnes, avui hem parlat d'això. Crec que potser están escoltant la radio. Hola, si es así. Espero que estéis bien. En francés. Que hayáis escuchado, que hayáis encontrado, porque, bueno, es una breve paréntesis, pero a mis alumnos les he dicho que iba a hacer un programa de radio en una radio libre, no les he dicho a qué hora ni cómo se llamaba la radio, pero me han dicho que lo iban a buscar. Sí. Pero qué misteriosa, ¿no? ¿Todo lo haces así? Hombre, es que se supone que... Sí, claro. ¿Quién quisiera? Chicos, voy a poner un examen. No sabéis qué temas son ni de qué asignatura. Y si lo habéis estudiado siquiera. Bueno, perdón, Cris, sigue. Vale, ahora pasamos a la sección internacional. La tensión mundial acumulada en las últimas semanas debido al despliegue masivo de tropas rusas en la frontera con Ucrania llega al punto álgido el pasado 25 de febrero, cuando Rusia da un paso más y entra en territorio ucraniano. El 10 de marzo según el calendario ruso. Según el calendario catalán, el 25 de febrero. Tenemos el ruso y el catalán aquí. Para profundizar en este tema y para hacer un poco más distendido el debate, tenemos a la Laila Nassar, periodista. Le hemos hecho entrevista en diferido, avisamos. Leeremos las preguntas aquí, pero la Laila está regrabada. Empiezo con la primera pregunta. Visto desde fuera, hay distintas interpretaciones de lo que está pasando en Ucrania. Hay sectores que lo definen como una guerra y otros que hablan más de invasión por parte de Rusia. ¿Qué carácter crees tú que tiene el conflicto? Bueno, claramente estamos frente a una invasión de un país soberano que es Ucrania, que en el año 91 consiguió su independencia de la Unión Soviética y que ha sido objeto de una política sistemática por parte del régimen de Vladimir Putin de negación de su propia existencia, de un trato absolutamente colonial refiriéndose a Ucrania como si fuera una provincia de Rusia totalmente falta de identidad propia, ¿no? De hecho, el mismo presidente ruso Vladimir Putin lo dijo en el discurso en el que prácticamente anunció la guerra, en el que estuvo más de 30 minutos justificando su negación de la
existencia de los ucranianos como pueblo. Entonces, bueno, estamos frente a una invasión que parece ser que estaba concebida como un ataque relámpago para tomar rápidamente la capital y las grandes ciudades, establecer un gobierno títere o recuperar a Yanukovych o otro, no sabemos, pero el objetivo declarado de la invasión es un cambio de régimen, es lo que está planteando Putin. Esta invasión relámpago fracasa ante una resistencia totalmente inesperada del ejército, sobre todo de la defensa antiaérea y de la población civil, que masivamente se organiza para hacer frente a esta invasión, y a medida que esta invasión se va empantanando, se va encallando, ya llevamos 9 días de invasión rusa, pues por desgracia crece el grado de ataques a la población civil, se va haciendo cada vez una guerra más cruenta, ¿no? Parece un helicóptero. Estaba diciendo... Ay, ahora se escucha. Es que no entiendo cuando estamos online y cuando no. ¿Online? Hablaba la Cris. Muy boomer, Cris. Ahora me escuchas. Hablaba la Cris del discurso. ¿Qué fa? Cris, que muy boomer. Hablaba. Dale, hablaba yo. El discurso de Putin súper heavy, negando totalmente la nación ucraniana y haciendo directamente la ofensiva de, pues, no lo entiendo como nación, ahí voy. Bueno, claro, es que yo un poco en la línea de la Laila también lo entiendo como una invasión más que como una respuesta a una provocación, ¿no? No sé cómo lo veis. Una invasión. Claramente, es una invasión. Es claro. El discurso de Putin directamente dijo en un momento que eran nazis drogadictos. Exacto. Bueno, y que estaba liberando a la población rusa que reside en Ucrània. No? Clar. Estava molt interessant el plantejament que feia la Laia de fer una miqueta de repàs històric, oi? En algun sentit, de com en realitat el que hi ha darrere és tota una història d'un poble que ha patit permanentment l'opressió, particularment, evidentment, de la gran nació russa, però també, òbviament, de l'imperialisme occidental, que, evidentment, també aprofita d'això. Laila, ¿cómo lo vio la población en un primer momento y cómo lo está viendo ahora? No, la población aquí, nadie se esperaba la guerra, y la prueba la vemos en las imágenes de esta huida desesperada de la gente con sus niños pequeños, con las personas mayores que no habían sacado antes del país, porque nadie aquí se imaginaba que se podía llegar a esta locura, ¿no? Ahora lo que hay es un sentimiento de mucha unidad, de mucha solidaridad entre la gente, mucha confianza después de que 9 días de ataques y de bombardeos no han conseguido, la ofensiva rusa no ha conseguido desmantelar la resistencia, y la idea un poco de que si mientras estén juntos los ucranianos pues tienen una oportunidad, ¿no? Y que el tiempo juega a su favor, ¿no? Porque cuanto más se alargue esto, más erosión hay en Rusia y más fuerte se siente la gente. Vale, cuando le estamos haciendo la entrevista a la Laila es porque ella ahora mismo está en Ucrania y ella está viendo en primera persona lo que está pasando. Por eso es importante este dato. Siguiendo con la entrevista, ¿nos podrías decir cuáles son los agentes que están interviniendo ahora mismo en este conflicto y qué papel juega Rusia y qué papel, por otra parte, juega la OTAN y la Unión Europea y aliados? Bueno, por lo que hace a la política de la OTAN y de Estados Unidos, está claro que aquí Biden también tiene su propia agenda, salen
de la caótica y humillante retirada de Kabul. Es un momento para recuperar un poco la iniciativa. Bueno, lo que aquí queda bastante claro es que bueno, la política que ha tenido hasta ahora Estados Unidos y la Unión Europea con Ucrania no ha sido precisamente de un apoyo claro en los últimos años. Si vemos cómo han ido los acuerdos de Minsk, que de hecho acataban digamos, la amputación del Donbass, aceptando, ¿no?, dando la razón a Rusia en su agresión, como lo de Crimea. Tampoco ha habido una política clara a nivel económico con todos los planes de rescate que han puesto aquí el Fondo Monetario Internacional. Tampoco se veía también claro con la posición de Alemania al tema del gas, con la abertura del gasoducto del Nord Stream 2 que de alguna manera circunvalaba o, ¿no?, esquivaba a Ucrania para poder tener directamente sus acuerdos con Rusia. Bueno, ha habido una política como de apagamiento, de contención de Rusia. Vimos lo que pasó en Georgia, vimos lo que pasó aquí en Siria, vimos lo que pasó aquí en 2014 y bueno, es como si pues Rusia ha ido ganando fuerza y permitiéndose ir cada vez más lejos, ¿no? Aquí hay mucha confianza en que estar dentro de la OTAN o dentro de la Unión Europea será de ayuda. Bueno, yo creo que los ucranianos van a ver que realmente no lo es tanto, ¿no? Aunque, bueno, también están muy confiadas y muy confiados en sus propias fuerzas. Uno de los argumentos de Rusia para entrar en Ucrania era llevar a cabo su misión, como dijo la Rosario antes, de desnazificar Ucrania, y lo digo entre comillas para quien no me vea, y sacar las drogas, afirmando que el fascismo está muy presente en todo el país. ¿Crees que esto es una realidad? ¿Tiene la ultraderecha mucho peso en la actual resistencia del pueblo ucraniano? En primer lugar, hay que decir que es muy chocante que Putin precisamente sea el que acuse a los ucranianos de ser nazis cuando la extrema derecha en Rusia campa por sus anchas con una clara protección del régimen y de todas sus políticas homófobas, ultranacionalistas que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un problema muy serio de extrema derecha en Rusia del cual se habla poco. Por lo que hace a la situación en Ucrania, bueno, en lo que se refiere a la población en general, pues obviamente aquí la gente está muy orgullosa de haber puesto 8 millones de muertos en la lucha contra la ocupación nazi. Tienen un presidente que es judío y rusófono, con lo cual que fue votado por más del 70% de la población, que se ha convertido en un héroe nacional, con lo cual pensar que eso pueda tener algo que ver con los nazis. Y bueno, y hay un montón de judíos aquí en Ucrania, hay 250.000 judíos que también se están sumando masivamente a la resistencia, ¿no? Entonces, no hay ningún partido hoy de extrema derecha en el Parlamento ucranio, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Estado español. Eso no significa que no haya extrema derecha aquí. Aquí la hay, como en todos los países de la Unión Europea, con el agravante de que está organizada militarmente y tiene su propio armamento, ¿no? Entonces, que esto surge en el contexto también de la guerra desde 2014 en la región de Donbass. Es decir, hay bandas paramilitares fascistas armadas en Ucrania, sí. La mayoría de la población ucrania es nazi, pues yo creo que es una pregunta que ofende, ¿no? Obviamente no es así, y la prueba es eso, que tienen un presidente judío y rusófono apoyado masivamente por la población. Y por lo que respecta también a la extrema derecha, pues también hay que recordar que también hay fascistas
luchando en las filas de Rusia, en el Donbass, por ejemplo, ¿no? Bueno, difícil ver cómo esto se va a evolucionar, ¿no? En el próximo tiempo con todo lo que está ocurriendo aquí. Vale, y para finalizar, así como un minuto de cierre de Tancament, ¿qué le dirías a nuestras oyentes? Bueno, pues que es impresionante esta ola de solidaridad que se está viendo, esta atención tan importante a la guerra, esta idea de que ahora todo el mundo se siente un poco ucraniano y ucraniana, que esto es muy bonito. Y no puedo evitar recordar a la gente que ha pasado por la misma situación, sobre todo en el caso del pueblo sirio que estaba bajo las mismas bombas de Putin y no solo no hubo esa solidaridad ni esa atención internacional, sino que además cuando las mismas criaturas y las mismas mujeres, las mismas personas que huían de esta guerra atroz, pues se encontraron las puertas de Europa cerradas. Vale, impresionante. Había más tiempo de entrevista, pero vamos cortas de tiempo en el programa, así que pues si se puede después en diferido, pues lo pondremos. Por último, en esta parte de la sección, para hablar de Ucrania, hemos visto que han salido organizaciones y asociaciones en el Estado español, han reabierto el debate de la gestación subrogada o de los vientres de alquiler, como se le llama y como es la realidad. Hasta el punto que, por ejemplo, el PDeCAT ha presentado una PNL para pedir que se legalice, bueno, en verdad pedían como más suave que se facilite la tramitación de inscripción de los nacidos en Ucrania a través de este procedimiento. Pero con el fin de acabar legalizando la gestación subrogada. No es raro, y lo digo en esta sección, no es raro que se ponga esto sobre la mesa otra vez, porque Ucrania es el segundo estado a donde recurren las parejas para comprar bebés. Y lo digo así porque es lo que hay. Qué fuerte y qué manía tenemos con llamar a las cosas de una manera que no se entienda. Cookie, o sea, la manera cookie. Gestación subrogada no se entiende. Eso es o como sea, servicio externalizado. ¿Qué es eso? Claro, Bueno, o sea, vientres de externaliza. alquiler. Es decir, estamos pagando a mujeres, estamos explotando mujeres para que hagan hijos para nosotros. Eso es la maternidad la gestación subrogada. Perdón. Claro, y es que ahora mismo en Ucrania, que es el segundo país, como decíamos, ¿por qué? ¿Por qué es el segundo país? Por la pobreza. Porque es mucho más barato. Mucho más barato. Claro, por eso. Y ahora, si me permitís, voy a leer así como Porque las muy mujeres rápido. están dispuestas a hacerlo por mucho menos dinero Claro, de lo voy que a leer estaría en muy otro país del rápido mundo. y muy brevemente. Y porque la han prohibido en muchos países en los que era más barato. Ahora sí. En Estados Unidos está permitido, pero es muy Está caro. permitido, pero es que Es muy caro, por eso van a Ucrania. No, por el motivo de Ucrania. Leo lo que ponen en su página web al respecto de Ucrania, una de las asociaciones que impulsa la legalización. ¿Cómo de se los llama? vientres de Escrachémosla, ¿cómo se llama? Sí, es que es Agur o algo así. Agar. Agur es euskera. Agur. Agar. Es agar, no agar. Perdón, es que... Con todo respeto. Asociación de Gestación Asistida Reproductiva, obviamente con el nombre cookie. Dice, los beneficios principales que ofrece Ucrania son la seguridad legal, la nacionalidad española del bebé, importante, y el bajo coste en comparación con otros estados. Y de paso, tiene los ojos azules. Y además es blanquito. Y rubito. Y con ojos azules. O sea que lo dejan pasar a cualquier parte. Es muy heavy, además, si en Estados Unidos, por ejemplo, cuesta de media 100.000, en Ucrania cuesta 50.000 y la mujer gestante o la persona gestante, que normalmente son mujeres y siempre son de clase trabajadora, porque, sorpresa, la solidaridad es una mentira, ese discurso no se sostiene, se lleva 12.000 euros. Que si lo ves en el contexto de Ucrania, que el salario base son 200 euros y el precio de vida a nivel vivienda, a nivel canasta familiar, todo eso es como el de aquí, como el de Cataluña, dice, coño, pues entonces igual hay un componente de clase
en el tema. ¿Quieres decir? Ah, vols dir. Vols dir. La pregunta sería, ¿existiría la práctica si no fuese porque hay 60.000 euros de por medio? ¿Existiría la práctica si no hay una desesperación? Podemos ir a del otro preguntar lado? a las mujeres arriadas si lo harían por hacer un Claro, favor a le alguien, puedes ¿no? preguntar a tu jefa si ella lo haría. Si ella, cobrando, no sé, 100.000 euros al año, lo haría en el sentido de ella alquilar o prestarse para subrogar. Que a mí eso, su no me parece, a mí vientre. eso no me parecería mal, ¿eh? Claro, O sea, pero que no en es el una momento cuestión en el que moral, hay no es un una cuestión intercambio moral. de dinero, en el momento que te están pagando por algo, estás sujeto a unas condiciones materiales de la persona que se está vendiendo, entre muchas comillas. Claro, sobre todo porque se paga, porque hay gente dispuesta a aceptar ese dinero porque tienen una vida muy precaria, ¿sabes? O sea, hay una necesidad econòmica i, por tanto, te permites pagarle. L'altre dia mirava un documental i deia, clar, era una noia d'Ucraïna, d'un poble rural, perquè la majoria són de pobles rurals, i ella deia, clar, o sigui, jo, amb el que faig amb una d'aquestes, em faig 5 anys de salari. És a dir, que, clar, i si ha comprat una casa, o sigui que, és a dir, ha pogut accedir a coses bàsiques que haurien de ser garantides, però que en el món en el que vivim no estan garantides, i aleshores, clar, la sortida. Però a mi m'agradaria saber com es recuperen de tot aquest procés, perquè no és jo hago una habitació de casa meva, és gesto, un ésser viu, no? Sí. És a dir... Jo amb això tinc... Yo creo que es un sueldo muy bajo, teniendo en cuenta que son 9 meses, 24/7. Quiero decir, Si ¿qué lo te hacemos sale a dividido 1 euro 5 la años, hora? dividido 5 No, años. menos, ¿no? No he hecho las cuentas, Bueno, son 15.000 anuals, la entre veritat 9 és, bueno, però per Ucraïna és més, però... Sí, jo no el veig un problema tant en aquest sentit que comentava la Lorena. Deu Que haver de potser que tot. sí, Jo ha crec d'haver que de tot, deu haver de ha d'haver de tot. tot, Ja ha ho- d'haver ja- de tot. ha d'haver d'haver de Claro, tot. yo creo que puede malament, llegar ¿no? un punto que ya lo entiendes como un negocio, como tu método para subsistir y para mantener a personas a tu cargo o a ti misma, y entonces te acabas desligando un poco. Yo entiendo que De hay tu este propio digamos, cuerpo. Religioso que te dice que si gestas eres madre y te vas a acabar separando del bebé, y oh, Dios mío, ¿cómo? Pero en cierto punto ya debes entenderlo. Ella decía, No, el otro día hablábamos que había Per gente mi, que había si no- gestado 5 bebés. No, 5 no, Però- 3, o 3. tres. Yo creo que de alguna Per mi, manera... si o no hi sea, ha desig, no hi ha res. Entiendo lo que dice Lorena, porque de alguna manera, vale, creo que puedes aprender a diferenciar y decir que, vale, es negocio, pero de alguna manera, si has tenido 5 hijos y has tenido que, no sé, yo creo que puede que haya mujeres que tengan que anular una parte Exacto. de ellas para poder aceptar que lo hacen porque es un negocio, ¿sabes? Y yo creo que eso No sé per què mentalmente- anul·lar una part d'elles com si Bueno, fos és a part dir, nostra el no, fet de gestar. pero posiblemente Jo amb això haya no estic mujeres d'acord. a las que les dé igual, pero habrá mujeres a las que no les dé igual. Bueno, però una dona que accedeix a fer això és perquè, evidentment, hi ha un mínim de qüestió. O una situació absolutament necessitat. necessària. Clar. Clar, sí, però és la necessitat, però no tothom que té necessitat fa això. O sigui, Claro, yo evidentment... estoy de acuerdo No, con hi ha igual una que part no totes les bàsica. persones Y necessàries. yo creo que si tenemos esta idea de que me va a costar es porque tenemos una sociedad que nos dice que en el momento que tú llevas a alguien en tu vientre, eso es una vida. Bueno, ese es tu sí, hijo, però hi lo ha que sea. milions Però- d'avortaments a l'any. O sigui que No, però- no és així. Si no el desitges, no hi ha. Si no el desitges, no hi ha. Yo entiendo esta posición y la comparto en mi persona, pero yo entiendo que no toda la gente piensa. Bueno, Exacte, potser això molt és més el del que que jo pensem, Eso es perquè lo que l'avortament estamos diciendo. existeix a tot Que arreu, evidentemente- Claro Claro que que sí, existe, pero pero no una- todas las mujeres lo viven de la misma manera. O No, sea, ya lo sé. hay muchísimas mujeres que dicen abortar porque no quieren tener un hijo, pero que lo sufren. Claro. O sea, una cosa es no quererlo y otra cosa Sí. es no vivirlo. Sí, potser que hi hagi alguna cosa jo, però jo crec que moltes vegades quan més es pateix, i ara després parlem d'avortament, és clandestí. Quan és legal, no es pateix tant, crec jo. Evidentment, ningú o sigui, jo li crec- agrada perquè és algo que fas, entre cometes, de forma contra la teva voluntat, perquè no és que tu dius, jo vull fer això, però si no hi ha desig, el que prima és el teu desig per sobre qualsevol altra cosa, no ho sé. No, pero yo sí que estoy de acuerdo que el desig
no te nega el patiment en un moment Exacte. determinat. perquè Una no cosa... no deixa de ser, és una situació que se t'ha creat que tu no volies, val? Però, evidentment, en algun moment potser hi ha molta gent que Sí, que però pensa jo no que dic, podrien ser jo no dic que no hi hagi patiment. El que dic és que no necessàriament hi ha el patiment del que estem parlant, que és el patiment vinculat al fet de que hi hagi alguna cosa a dins teu. No dic que no hi hagi patiment. Clar que hi ha patiment, perquè hi ha dolor, perquè hi ha temps, perquè hi ha la teva vida que està transformada per això. Però jo el que qüestiono és el patiment vinculat al fet de la possible vida o de la vida que és una altra, és un punt específic del patiment. Aquest és el que jo, entre cometes, qüestiono i que crec que potser no... és el que el vinculo al desig. L'altre patiment, evident, és una realitat perquè tens temps de la teva vida que s'ha atravessat per algo que tu no vols. Jo crec que totes estem d'acord en que no necessàriament hi ha aquest patiment, però que pot ser-hi. Sí, clar. Saps? Llavors, clar. Això s'ha de poder gestionar. Sí, estic d'acord, però... Claro, yo creo que estas cuestiones filosóficas o psicológicas incluso es importante hablarlas y es un debate que podremos hacer, pero lo que baja a tierra y lo que es la realidad es que quien lo sufre, si lo sufre o si no lo sufre, pues quien también se jode porque está 9 meses gestando una criatura, es la mujer trabajadora. Y siempre acabamos en esto. I amb No es la això... burguesa, no es... A ver, Acaba. La burguesa no és... continua, no serà continua. explotada, no? Amb això passem al següent tema d'aquesta secció internacional, perquè ja se'ns està acabant el temps i hem de seguir parlant. Una mica sí. Bueno, un altre Llavors, dia, comencem amb una cançó que va a explicar-nos una mica el context. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Aquests últims dies no han estat només travessats per notícies horribles. A Colòmbia, per exemple, el passat 21 de febrer, multitud de dones van sortir al carrer a festejar que la Cort Constitucional va, després de més de 500 dies de lluita per part de l'organització Causa Justa, que realment és un conjunt de molts col·lectius feministes, va despenalitzar l'avortament fins la setmana 24. És un esdeveniment històric a Colòmbia, ja que el delicte per interrupció de l'embaràs estava inscrit al Codi Penal des del 1837. Al 2006 es va aprovar la despenalització parcial de l'avortament en el marc de 3 causals. Ara veurem si aquestes 3 causals us sonen. La primera és en cas de violació, d'incest o d'inseminació artificial no consentida. La segona és en cas de malformacions al fetus que siguin incompatibles amb la vida, fora de l'úter. I la tercera és en cas de risc per a la salut de la gestant. Què? Teniu un déjà vu? És que aquesta és la reforma que volia fer el PP fa no gaire aquí a l'estat espanyol. Clar, la gràcia d'aquesta reforma és que aquests casos són molt difícils d'avaluar, perquè estan molt oberts a la subjectivitat dels experts. I dic els experts perquè normalment la gent que decideix sobre el cos de les dones són homes. Llavors, estan molt oberts a lo que aquests homes, en cas d'embaràs, hagin de decidir si una dona està autoritzada a avortar o no. Ens podem plantejar moltes preguntes per mostrar que aquestes qüestions, que aquestes 3 causals són una mica incoherents, no? Que no tenen massa sentit. Per exemple, quantes violacions no han estat jutjades? O què passa quan hi ha malformacions que sí que són compatibles amb la vida, però que fan que la criatura sigui dependent dels pares? Pot ser que la dona que està embarassada no vulgui tenir un fill o una filla dependent. O pot ser que no és que no vulgui, sinó que no s'ho pugui permetre, perquè no pot deixar de treballar. La dona embarassada d'un independent potser no tindrà els mitjans econòmics per assegurar el seguiment mèdic i la cura de la criatura. Una altra qüestió és com s'avalua si hi ha realment un risc per a la salut de la dona embarassada, fins i tot quan es tracta d'un cas de salut mental, no? El concepte de salut és molt confús i els diagnòstics poden canviar d'un metge a l'altre, i això ja ho sabem tots i totes. I tornem a lo mateix, no? Evidentment, la gestió de problemes de salut en general no serà igual de fàcil per a una dona amb mitjans econòmics que per a una dona precària.
De la mateixa manera, la recerca d'una alternativa al fet de no poder avortar legalment tampoc ho serà. No serà el mateix per a una dona rica, que potser buscar un metge privat que s'ho faci, o que per una dona precària que hagi de, no sé, buscar-se la vida. Una perxa. Una perxa. Aquesta dificultat d'accedir a l'avortament legal feia que moltíssimes dones haguessin de fer-ho a la clandestinitat. Al 2020, a Colòmbia, hi va haver més de 26.000 avortaments clandestins. 26.000 dones van prendre aquesta decisió arriscant la seva vida i la seva pell. I dic la seva pell perquè cada any 400 dones són criminalitzades per dur a terme el seu embaràs i acaben pagant penes de presó de fins a 4 anys i mig. I el més fort és que un quart d'aquestes dones són menors i tenen entre 14 i 17 anys. Evidentment, existeixen biaixos, no sé com es diu aquesta paraula, sesgos. Hi ha biaixos territorials, és a dir, que les dones de tot el territori no tenen el mateix accés a l'avortament, biaixos de classe, és a dir, que les dones precàries no tenen el mateix accés, com ja ho hem dit, i d'ètnia, és a dir, que depèn de com sigui o quin sigui el color de la teva pell, potser tampoc no tindràs accés de la mateixa manera. A partir d'ara, totes aquestes dones hauran de poder tenir accés a un avortament segur, fins a la setmana 24. A partir de la setmana 25 s'apliquen les 3 causals que ja hem vist just abans. Segurament, moltes de vosaltres us preguntareu i per què 24 setmanes? Clar, això és molt fort. Escolteu perquè és molt fort. Resulta que per fer aquesta modificació del Codi Penal es van informar sobre la situació als altres països, per veure fins a quina setmana l'avortament està autoritzat. Van veure que a Texas, a l'estat de Texas, l'avortament està autoritzat fins a 6 setmanes. A l'Uruguai està autoritzat fins a 12 setmanes i a països com Alemanya o Espanya fins a 14 setmanes. Cap d'aquests terminis té un criteri mèdic o científic. Quan els governs van haver de decidir fins a quina setmana es podria avortar, el que van fer és negociar entre els polítics que estaven a favor i els polítics que no ho estaven. I llavors van negociar, van parlar, fins a arribar a un acord que satisfagui a tothom. És a dir que, bueno, aquí cada uno lo que le dé la gana, no? En el cas de Colòmbia, sembla que les 24 setmanes sí que tenen un sentit mèdic. Un nadó nascut amb 24 setmanes podria sobreviure fora de l'úter. Llavors, en aquest cas, és una qüestió més aviat de a partir de quin moment es podria començar a considerar el fetus com un individu. Aquesta reforma és retroactiva, és a dir, que totes les dones que actualment tinguin expedients oberts per haver realitzat un avortament abans de la setmana 24 seran automàticament deixades en llibertat, és a dir, que els seus expedients seran tancats. No és l'apoteosi, perquè la despenalització no ha sigut totalment eliminada, fet que vol dir que encara no s'ha deixat de criminalitzar l'avortament, de legislar, de decidir coses en relació amb el cos de la dona, però ja és un principi. Queda també per veure si l'Estat compleix realment el seu deure de donar-los accés. Llavors, companyes colombianes, només us puc dir que festegeu, però que també crec que heu de recordar que la lluita encara no s'ha acabat. Tal qual. Tenim l'exemple aquí, oi? O sigui que, evidentment, no deixa de ser un triomf enorme, però que s'ha de veure què és el que passa a la pràctica. I crec que aquí a l'estat espanyol tenim, de fet, un exemple de com aconseguir la legalització de l'avortament no significa que efectivament l'avortament sigui una pràctica lliure, gratuïta, per totes. Això per una banda. Faré una pregunta. Sabeu a quin any es va legalitzar l'avortament a Espanya? A l'estat espanyol? A quin any? Al 85. Qui més? Aquí el Joel diu el 85. El 83 va ser amb causals. El 83 amb causals. Vale, tu volies dir... qui més? En realitat, el primer moment de la legalització va ser 3 anys només, del 36 al 39, que va ser amb la Segona República, que sí es va legalitzar l'avortament. Dit això, va ser una excepció en el temps i després, efectivament, crec que fins a l'any 85, podria ser el 83, però no importa, va ser amb Zapatero, que es va produir la qüestió de la llei de percausals, ¿vale? Que això vol dir les 3 causals de Colòmbia, cadascuna limitada amb una determinada quantitat de setmanes a partir de la qual podies fer-la. Tot això que va provocar que, evidentment, aquest concepte que deia la Blanca de
la salut de la dona va ser utilitzat progressivament per gran part de les metgesses i els metges i els ginecòlegs i ginecòlogues per intentar fer tots els avortaments possibles davant aquesta causal, perquè si tu tens una concepció de la salut que no sigui tan sol física, sinó psíquica, mental, estat emocional, etc., pràcticament que qualsevol avortament el podria fer utilitzant. Evidentment, era un risc per tots els metges i metgesses que el feien, perquè això podia provocar, depenent en quin moment, etc., que siguin perseguits. Però en qualsevol cas va ser el 85 després i efectivament el salt qualitatiu es va donar l'any 2010 quan l'any 2010, vaig dir 85 amb Zapatero, 2010 amb Zapatero, perdoneu, el 2010 amb Zapatero, que es va fer la legalització de l'avortament, que es vol dir que es va fer una llei específica que no tan sols es basava en el Codi Penal, sinó en fer una llei específica, reglamentar, etc. Aquesta llei és, com diu la Blanca, es va basar en com estava la resta d'Europa, més o menys la resta del món, agafem un promedi, negociem a l'església i tanquem unes setmanes, i aquí es va tancar la setmana 14. De fet, per Espanya, la situació, o sigui, el que van fer és que van tenir gent, m'imagino, subcontratada, que va fer un estudi de quantes setmanes, o sigui, de quin termini es permetia als altres països d'Europa i llavors van decidir que 14 perquè no hi hagués queixes de la gent. Clar. Principalment de l'Església. A l'Argentina va passar el mateix. Ara quan es va aprovar en setmana 14 i en algun sentit va fer l'acord que es va arribar en algun sentit. Ara bé, això va ser un triomf enorme, etc., però evidentment no és un triomf en la seva totalitat en la mesura de que a la pràctica no succeeix i que fins i tot sempre hi ha amenaces permanents, que la Blanca també comentava, com va passar aquí amb el Partit Popular, que immediatament va intentar fer un pas enrere, no tornant les tres causales, pitjor encara perquè treia la causal de malformació fetal, és a dir, que el PP volia tornar més, o sigui, abans del 85 i posant tan sols dos causals. Això no va passar, va provocar això que va ser la renúncia del Gallardón, etc. Però sí, després el que van fer és una reforma específica, que és que les menors de 18 anys, 16 i 17, avui necessiten de l'aprovació del pare mare o tutor per tal de poder realitzar aquesta pràctica. El qual és una hipocresia perquè sí, tenen la capacitat de treballar, tenen la capacitat de tenir la criatura, de decidir, de tenir, tenen la capacitat d'aprovar determinades intervencions mèdiques, etc., però no l'avortament. És a dir, que és una hipocresia. I a més, el més hipòcrita encara és que no tenen cap mena tampoc d'educació sexual. És a dir, no saben res per evitar, per saber ja de fet com tenir una relació sexual sana i com protegir-se, i encara menys per saber com evitar aquestes situacions. Clar, és un cercle. En qualsevol cas, el que volíem anar és quina és la realitat avui. Per exemple, hi ha dades que són brutals respecte a l'avortament a l'estat espanyol. Hi ha províncies senceres que des que es va legalitzar l'avortament no han reportat cap cas d'avortament. És a dir, que hi ha províncies senceres on això no vol dir que les dones no avortin, dones, persones gestants, fem l'aclariment, no vol dir que no hi hagi avortament, sinó que han d'anar a avortar a una altra província, a una altra comunitat, per tal de poder realitzar l'avortament. O sigui, aquesta és la situació. Estem parlant de que, per exemple, en els últims 5 anys, a Madrid, o sigui, a la Comunitat de Madrid, espereu que el vull... perquè no vull dir coses que no són. On estem? Qui el té? Qui em dona un cop de mà amb això? Aquí, a Madrid. Vale, aquí el veiem. Territoris com... No, ni a Madrid, ni a Extremadura, ni a Castilla-La Manxa, ni a Múrcia es van practicar avortaments en centres públics durant l'any 2020. I en 12 províncies no s'han notificat avortaments, tampoc en centres privats durant els últims 5 anys. Quina és la situació que està passant aquí? L'objecció de consciència, que és el que no hi ha cap llei arreu del món que no legisli, i el qual és un problema. És a dir, que ens trobem amb que hi ha un grau d'objecció de consciència a nivell dels professionals mèdics que fan impossible realitzar avortaments en molts llocs. I fan, en algun sentit, alimentar la privatització del servei en clíniques privades on, evidentment, mentre país l'objecció de consciència no existeix. El que és una vergonya és que hi hagi objecció de consciència a la pública, quan estem parlant d'un dret col·lectiu. A Catalunya, per exemple, més del 50% dels professionals són objectors de consciència. Hi ha llocs com Lleida, on no hi ha pràcticament ningú professional que no sigui objector de consciència, i a més tenim un problema molt gran, és que no es realitzen
a Catalunya, per exemple, avortaments quirúrgics, el qual és un problema perquè, primer, que la dona ha de poder decidir amb quin mètode vol avortar, i per l'altra banda hi ha un protocol que, per exemple, diu que fins la setmana 9 pots avortar farmacològicament, però després de la setmana 9 has d'avortar quirúrgicament. Però no hi ha cap hospital que faci avortaments quirúrgics. És el que passa a Lleida, és el que va passar a Manresa, és el que passa encara, per exemple, com es diu, als Pirineus, etc. Quina és la solució del govern de la Generalitat? Donar-li pas a una clínica privada per tal que el faci o a un concert. Que evidentment per la dona és una solució perquè almenys no el paga, però l'altre dia, avui leixia que són, bueno, diria que 300.000 euros que li dona la Generalitat a centres privats o concertats per tal que realitzin aquesta pràctica. És a dir que el que dèiem, oi? Una cosa és aconseguir un dret i una altra cosa és que aquest dret sigui real i efectiu, i crec que avui encara hi ha moltíssimes mancances. I l'última, i mancança que no és menor, que és tota la gent que no té targeta sanitària. I això té a veure també el que es deia la part laboral de la llei d'estrangeria, etc., de que el que no pot ser és que perquè no tinguis targeta sanitària no et facin aquesta pràctica. Aleshores, la regularització ja també l'hem de veure des d'una perspectiva de salut, que és una perspectiva més urgent per tal de resoldre. I, evidentment, el pes de l'Església que té en tota aquesta situació, perquè hi ha molts hospitals que no realitzen hospitals públics, tipus l'Hospital de Sant Pau, no realitza avortaments perquè això és un concert amb l'Església, i així tenim molts casos. Aleshores, encara hi ha molt a fer. Bueno, això, hem vist com hem passat de la situació de Colòmbia a la situació aquí a l'estat espanyol, que sí que sí que està legalitzat, no és només una modificació del Codi Penal, però que tot i així no s'assegure que totes les dones que vulguin avortar puguin fer-ho. I llavors és per això que he plantejat la qüestió de ara la situació a Colòmbia legalment ha canviat, però veurem si realment a la pràctica la situació canvia. Bueno, la conclusión es seguir la lucha, ¿no? Siempre. Hombre, Siempre, para que no te quiten las conquistas y para conseguirlas todas. Sí, sí, sí. Y con respecto a esto, a ver, ¿cuándo hay manifestación entonces? Bueno, ara repassem una miqueta les convocatòries pel 8 de març, perquè tot aquest programa, si no està al servei de que ens mobilitzem, no està al servei de res. Tocava ara, que ens estan posant mala cara, a veure, tocava ara lo de les mobilitzacions o no? Sí? Més ràpid. Que ens estan apurant, quina vergonya. Bueno, ja per començar, el 8M, dimarts 8 de març, hi ha una manifestació convocada a les 6 a la Universitat. Anem a l'Arc de Triomf. I el dia 7 a la nit, a les 6:30, a les 7:30, a les 7:30, hi ha la Mani Nocturna, que és una mica més combativa en general, i que és a Ciutat Meridiana, una mica lluny, però no. Lluny depenent d'on. Però ja anirem. En qualsevol cas, i el 8 de març recordem que hi ha convocatòria a vaga, pel qual totes les companyes que tinguin la possibilitat, que s'organitzen, etc., per fer la vaga, el 8 de març hi haurà tota una quantitat d'activitats al matí. Hi ha un piquet que s'està organitzant des de la Comissió Laboral de l'Assemblea del 8 de març, que està convocat a les 9 del matí a Jardiners de Gràcia. Aleshores convoquem a totes les companyes a que vinguin també a aquest piquet per fer, en algun sentit, tot un seguit de denúncies. Es farà tot un recorregut denunciant les principals problemàtiques que tenim com a dones treballadores. Demà també al barri de Sants es fa un cercavila així públic gratuïta. Sí. Es fa un cercavila amb una taula rodona al final. Comencem... no hi haurà taula rodona perquè pot ser que plogui. Bueno, ja veurem. Bueno, coses que en tot passen. cas, veniu i ho descobrireu, no? Hem tingut una mica de problema, llavors espero que hi hagi tot el barri de Sants escoltant-me, perquè hem fet el cartell però no hem posat el lloc. I és a les 11 a Can Mantega. No, sí, diu Can Mantega. No diu barri de Sants. No, jo he vist que diu Can Mantega en algun lloc, Bueno, ¿no? era otro, igual, pero el que... Ja El oficial no. Dit això. Dones de Sants, demà a les 11 a Can Mantega. I el 18, també a les 12:30, val? A la plaça Sant Jaume.
Val? També per sala. Acabarem els que comencem en Jardiners a les 9, a les 12:30 a Plaça Sant Jaume, intentant agrupar-nos en el màxim de col·lectius possibles i us estem invitant des d'aquí a, si no podeu estar a les 9, sí que aneu i vingueu a les 12:30 a Plaça Sant Jaume. Y una frase, el feminismo que no incomoda es marketing. Muy desordenada. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el cazo, la herramienta, el teclado y el